श्री गणपति स्तोत्रम। श्री गणेश सुरश्रेष्ठ लंबोदर परात्परा हेरंब मंगलारंभा गजवक्त्र त्रिलोचना मुक्तिद शुभद श्रीदा श्रीधर स्मरणे रता परमानंद परम पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत् पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथा जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यस्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहं परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिसत्रैवान्तर्धते विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रम् ईश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे सङ्कल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरञ्जीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महैश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरे पदम् इति श्री नारदकृत गणपतिस्तोत्रम्। ओम श्री गणेशाय नमः।